जमात इस्लामी हिंद ने आदर्श पड़ोस आदर्श समाज नाम से अभियान शुरू किया। खबर बदायूं से। बदायूं में जमात इस्लामी हिंद जो लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसने एक अभियान का आयोजन किया जिसको नाम दिया आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। जमात इस्लामी हिंद की प्रसार की डायरेक्टर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य अतिया सिद्दीकी ने बताया कि हमारा ये अभियान घर घर जाकर लोगों को उनके पड़ोसी के आदर्शों के बारे में बताना है ताकि लोगों को अपने पड़ोसी के हुकूक का पता चल सके और लोग अपने पड़ोसी से मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए ये भी बताया कि पड़ोसी से मिलजुल कर रहना भी एक इबादत है। वह पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो। आपका फर्ज बनता है कि आप एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए अपने पड़ोसी से मिलजुल कर रहें। यही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। धर्म के मानने वाले रहते हैं। कुरान में भी बात है कि चाहे पड़ोसी चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ प्लूरल सोसाइटी में मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं। कुरान में साफ लिखा है कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, तुमको उसका ख्याल रखना है और उसके साथ बेहतर सलूक करना है। हमारे प्रॉफिट के बारे में भी ये आता है कि जहाँ वो रहते थे उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे वो ईमान वाले नहीं थे, लेकिन आप उनकी हालचाल मालूम करने जाते थे। आपके जो मानने वाले थे उनके बारे में भी हदीस में आता है। एक सहाबी थे, उन्होंने को बकरी ज़बह की तो कहा कि गोश्त सबसे पहले मेरा जो जूस का पड़ोसी है उसके यहाँ तो पहुँचाना। लोगों ने कहा कह रहे वो मुसलमान तो है नहीं, वो तो जूस है। कहा नहीं, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि पड़ोसी का ख्याल रखो। मेरा वो पड़ोसी है, मेरे मज़हब का नहीं है, लेकिन उसको सबसे पहले तुमको गोश्त पहुँचाना है। इस्लाम की तालीम यही है कि पड़ोसी एक हक़ है। कोई शख्स जो हमारे बराबर में रह रहा है, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, लेकिन चूँकि हमसे वो सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए हमको उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये चीज़ अब चूँकि हमारे समाज में अब कम हो रही है, खुद मुसलमान दूसरे मुसलमान अब पड़ोसी का ख्याल अब नहीं रखता है, तो लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि वो दूसरे मज़हब के मानने वाले हों, उनका हमें ख्याल नहीं रखना है। और ये गलतफहमी भी फैलाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान जो है वो दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो हमारी जो यूनियन है ख़ास तौर से ये फोकस करेगी। हमने डोर टू डोर मिलने का प्रोग्राम एक बनाया है। लीफलेट्स वगैरह कुछ हमने छापे हैं, ये पहुँचाएँगे। हमने कहा है कि डोर टू डोर लोग जब जाएँ तो अपने साथ कुछ लेके जाएँ, फ्रूट लेके जाएँ और चीज़ें लेके जाएँ, उनसे बातचीत करें। जिन पड़ोसियों से इससे पहले कुछ अनबन हो गई हो, कुछ शिकायत हो, उनके पास ख़ास तौर से जाएं, अपनी उन पुराने मामलात की माफ़ी मांगें और उनके साथ आइंदा बेहतर ताल्लुकात को रखने की कोशिश करें। तो हमारा इस मुहिम का मकसद यही है कि 10 रोज़ हम लोग मुल्क के तमाम हिस्सों में ये छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे। बड़ी गैदरिंग, बड़े जलसे का हमारा इसमें प्रोग्राम का इरादा नहीं है। हम लोग ये हमने अपने मेंबर्स को पाबंद किया है कि वो अपने पड़ोसियों से इनफरादी तौर से ग्रुप की शक्ल में जाएं, उनसे मुलाकात करें, इस्लाम की तालीमात भी पेश करें कि भाई इस्लाम भी इन्हीं चीज़ों का हुक्म देता है और हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। अच्छा सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई ये SIR चल रहा है, उसमें भी आपको कुछ टॉपिक अलग हो जाएगा, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। SIR तो उधर करना है। जमात इस्लामी हिंद ने 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हुकूक हमसाया मुहिम, नेबर्स राइट और हमसाए के पड़ोसी के हुकूक के सिलसिले में मुहिम बना रही है। देखिए, इस्लाम जो दीन है वो सिर्फ इबादत की तालीम नहीं देता, बल्कि ताल्लुक़ात और मामलात पर भी ज़ोर देता है। ताल्लुक़ात में बहुत सारे रिश्ते वगैरह के ताल्लुक़ात तो होते हैं, लेकिन जो पड़ोस का ताल्लुक़ है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है और पड़ोस का ताल्लुक़ बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है। तो सिलसिले में कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी बहुत सारी तालीमात हमें मिलती हैं
کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہتر طریقہ اپنایا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ان کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت میں پائی جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ سوچا کہ ہم اس مہم کو مناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، پڑوسیوں کے، اور ساتھ ہی ہمارے درمیان میں جو ہندوستان میں ہمارے پاس جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو لے کر جو مسکنسیپشنس پھیلائے جا رہے ہیں اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اسلام جو مذہب ہے، جو ایک یعنی انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تعلیمات دیتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بیدار کیا جائے، اس کے لیے یہ مہم بنائی ہے۔ تو اس ابھیان کو کس طریقے سے چلائیں گے آپ؟ ڈور ٹو ڈور یا محلے وائز کس طریقے سے؟ جی، اس میں تو زیادہ تر ہم نے پلان کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور ہماری ملاقاتیں ہوں، اور خاص طور سے جماعت اسلامی کا کیڈر پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ ہے، تو ہم نے اپنے پورے کیڈر کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ڈور ٹو ڈور جائیں اور اپنے تمام پڑوسیوں سے اس طرح سے تعلقات بہتر کریں۔ اگر کہیں تعلقات مضبوط نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جہاں تھوڑے ٹھیک ہے اس کو اور بہتر بنائیں، پھر آپس میں تحفے تحائف بھی دیں۔ تو اس طرح جو ہماری بانڈنگ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس کو اور مضبوط بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اچھا میڈم، یہ جو آج کل معاشرے میں گندگی پنپ رہی ہے، ایک دوسرے کی برائی، اس کے لیے بھی آپ کا دیکھیے، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پڑوسیوں کے سلسلے میں جو مہم منائی جا رہی ہے وہ بہت واسٹ ہے، اس کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے۔ آج انسان جو ہے نا انڈیویجول رہنے کو اور خود پسندی یعنی اپنے آپ کو پسند کرنے لگا ہے، اور جو چیزیں ہیں خود اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اور اکیلا رہنے کو پسند کرتا ہے، اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، دوسروں کے تعلق سے غیبت یا ان کو کمتر جاننے کی کوشش کرنا، یہ سب ہمارے سماج میں یہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کے سامنے بھی آئے، اس کو وہ برتیں، اور اگر مسلمان ان تعلیمات پر بھی عمل کرنے لگیں گے تو ایک بہت اچھا ایک امپیکٹ سماج پر بھی پڑے گا، لوگ ان تعلیمات کو قریب سے دیکھیں گے، اور سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں کہیں نہ کہیں اس کو روکنے میں بھی یہ ہماری مہم مدد کر سکتی ہے۔ پہلے دیکھیے ہمارے جو تعلقات تھے پڑوسیوں کے ساتھ بہت مضبوط ہوا کرتے تھے، ہماری جو بانڈنگس ہوتی تھی بہت زیادہ مضبوط رہتی تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ تیز رفتار ترقی کی وجہ سے آج اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ ہم یہاں ایک طرف تو پوری گلوبلائزیشن کے طور پر پوری دنیا کی معلومات تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کی کیا تکالیف ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا پریشانیاں ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو ہمارا کنیکشن لوز ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کنیکشن کو اور بہتر بنائیں، اس بانڈنگ کو اور بہتر بنائیں، اور آپس کے تعلقات کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے مسائل میں بھی ہم لوگ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلمس ہے، اس کو بھی سالو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے، ہندو مسلم کی ایک تعلق بھی آپ کا یہ جماعت ہند کام کرے، مطلب ایک مسلم کمیونٹی میں جا کر ڈور ٹو ڈور جا کے پیغام دینا، دوسرا یہ ہے کہ بھائی مانی کسی پڑوس میں کوئی ہندو بھی رہ رہا ہے، کوئی سکھ بھی رہ رہا ہے، تو اس میں بھی جا کے پیغام دے۔ دیکھیے اسلام میں یہاں پر میرا بھی ساتھ میں یہ ایک سوال ہے، یہی ملتا ہوا، آپ جواب دے دیں گے اس کا۔ اسلام کی نظر میں پڑوسی کے حقوق مسلم کو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ نان مسلم جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں جو ہے وہ صرف پڑوسی کے حقوق مسلم کے ہی لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ پڑوسی ضروری ہے کہ مسلم ہی ہو یا مسلم ہندو کے لیے بھی کرے، وہ ضروری ہے۔ دیکھیے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، وہاں پر 3 طرح کے پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ والجاری ذی القربہ، یعنی ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار بھی ہوں، اور والجار الجنب، یعنی ایسے پڑوسی جو اجنبی ہوں۔ تو اس ذیل میں جو آتا ہے نا، یہاں پر مسلمس بھی ہیں، نان مسلمس بھی ہیں۔
यानी मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उस पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना, ये इसको ईमान से रिलेट किया गया। अगर कोई पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक नहीं करता है तो गोया उसके अंदर ईमान ही नहीं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, पहले ये होता था हमारे समाज में, माशरे में, कि मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सब आपस में इकट्ठा रहते थे, लेकिन आज कुछ दिनों से मतलब कुछ ऐसा होता गया कि गेटोस बनते जा रहे हैं, अलग अलग कॉलोनीज़ वजूद में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारे कॉन्टेक्ट्स हों, हम नॉन मुस्लिम्स के साथ भी, यानी हम इसको नॉन मुस्लिम भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं बिरादरान वतन और वतनी बहनें, हम इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं ताकि हमको एक फ़ुर्बत का एहसास हो कि वो भी हमारी बहनें हैं। यानी हम उनको गैर मुस्लिम कह के हम गैर नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उन्हें बिरादरान वतन, नॉन मुस्लिम्स भाइयों को बिरादरान वतन कहते हैं और बहनों को, ख़वातीन को हम वतनी बहनें कहते हैं। यानी बहन कहने के बाद जो एक फ़ुर्बत का एहसास होता है, वो एहसास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ भी लोग आएँ, अच्छा इसमें एक और है, वह साहिबी बिल जंब, कुरान में एक वर्ड आता है, यानी वो हमारे आरजी टेम्पररी पड़ोसी। यानी अगर हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या जॉब प्लेसेस पर हैं या बिजनेस में हैं, जहाँ कहीं हो, जहाँ भी उनके कॉन्टेक्ट्स हमसे होते हैं, हम उनके साथ बेहतरीन हुस्न सलूक के साथ हम पेश आएँ। इस्लाम की टीचिंग से तालीमात, हम चाहते हैं कि यही चीज़ें सब आपस में। बदायूं में पहली बार लेटेस्ट ट्रेंडिंग ब्राइडल एंगेजमेंट मैचिंग ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे कम किराए पर उपलब्ध है गरिमा मेकओवर्स पर। साथ ही ब्राइडल पार्टी के लिए हर तरह की मेकअप सर्विस भी आपके बताए वेन्यू पर उपलब्ध है, बस एक कॉल में। तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।